Ah, tika, 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 tika. Ah, tika, 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 tika. Ah, tika, 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 tika. Ala, 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 ala. Giladuling mo naman eh. Ano? Oh. Pahinaan mo muna yung TV para marinig yung boses. Hina-hina na nga, wala na nga marinig. Ano yung palawit para makita niyo? Yan. Tinitignan niyo yung palawit. Patawanin. Ah, sige, 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 sige. Ah, sige, 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 sige. Ah, ding, 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 ding. Ah, ding, 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 ding. Da! Ano, be? Ismail na ikaw, be? Ismail na yan? Ano? Tawa-tawa na, baby na yan. Ako, sige, bilisan mo na tumatawa na yan. Ah, tawa-tawa-tawa na yung baby na yan. Bilisan mo na. Ano ba yung video ba yan? Bisik ka. Ang video pala yan eh. Akala ko picture-picture yan eh. Tapos mo, ah. Di ah. Tapos muntik. Kasi kung may kapatid ka, o, di may inaalagaan ka. Ayoko. O, di ba, be? Oo. Di ba may concert? Kakanta pa sila, Vic? Pa si ano? Oo. Ano yan ah? Wonderful. Fabulous. Fabulous. Wonderful. At tiki 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 tiki. Ang tiki tiki tiki. Wonderful. Fabulous. Ano be? Ha? Tingin siya dito.